Kabangni takok tei bukuk song tabungno kutung khobor tabungno news big breaking news tamani hingkai Tripura hasto ADC election kitinge angtini phaisok paike MLA hostelo Tiger haikaba MLA Ranjit Debormani khuktui tabukno interview nai paikha tamani hingka buskang ADC election tui khoroksa BJP hapmani mangpli nugun tongkha em ononto hapka sodagar koloi hapka abno karibahanyo Mary Deborma Mia saljora BJP bana romkha abno karibahanyo khoge songhai khoroksa khalai BJP hapmani tamo region nangkhana bubagrano nangkha bukhasi ordek bagari mano TWF bori buma botol nangkha ka bubagrano sung protect khainai bubagrano karai sung kebono odol habya bubagran bagai thuisi mano hnoi asuk khalai bubagrano hamjagai tongmani yagolobo bubagrabai horbai sal khaknei ngai omake je BJP joining lai tongmani bubagrano je sikagai bubagrana kagai je joining ri tongmani buskang ADC election ni mangpli norok nogunyo tongkhana phiab omah region tamongkhana Tripura sono muthangna hine asuk Tripura motha khai bubagrano logiri tongmani yagolobo ADC election party je election no kitingei potirpot patu haplaimani oboni region tamongkhana saikhanar kare MLA Ranjit Deborma norok bini khukti khana srai tamani hingka leader je neta phainai thangnai 300 ni upor candidate jeng reisimalia bubagra phiab neta ni kuno obab krei public bubagra ni logine tongo omahino kok tamani ka thinango Tripura sone busuk jarate mukti mano busuk jarate phiok jakno obo ruksawino sabo bubagra no duka reitong obo srai teibo buskango srai ka nukjangnai omahino kok rilangkha MLA Ranjit Deborma khanai nai bini kok tabuk BJP hapka em ononto ba hapka te abno karai soragar ko hapka ADC election segang nini tamo reaction tongai sir গণতন্ত্র দেশ যতনৈন রাজনৈতিক খাইলাইনের অধিকার তঙ্গ রাজনৈতিক বদল চালাইনা নিব অধিকার তঙ্গ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যারা মন্ত্রী টংনাই বরব একসময় অন্য রাজনৈতিক দল তঙ্গ আবার বংনি ব্যাপার মেন নিনি আইডিওলজি নিনি প্রিন্সিপাল টংনা নাংনাই কাই বরক বাঞ্চুই তঙ্গ বিনি আদর্শ তাই বিনি আইডিওলজি সাকাব যে বরক নন নিনি অধিকার নরিয়া নি রুমান স্ক্রিপ্ট রিয়া হিন সাকা নিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন হিনি সায়া রিয়া হিন সাকা তারপরে নিনি অন্যান্য যে মানথাইরক রিয়া হিনি সাকা আবার তো বরং নি খুঁজো নিজে অঙ্ক যাক আবনি বিরুদ্ধে বরং স্লোগান যাক কিন্তু তিনি তামো মান খাবা যে দল থাকা বরক তা দল বরং তামো রিনানি সাকাবা সুতরাং কিছু বরক মুখস্থ বই তঙ্গ যেটা দফানি আপনার অনেক ডায়লগ কত রিনাই রব তঙ্ক বরক থানাই আবার কয়েকদিন পরে পরিষ্কার থানাই কাইসা বাংলায় কক তঙ্গ শূন্য গোয়ালছে দুষ্ট গুরুছে শূন্য গোয়াল বালো হিনিতা যে মুসুক দুধ ছিড়িয়া আর মুসুকনো নার গেলে তাম খাইনাবা সুতরাং আমতে কতগুড়া থানায় जोंहाबो बेखौनो प्रभाव खालायग्लाक और कब त्रिपुरा राज्य जेटा ताबुक जा परिस्थिति चलि दङ जेटा साउथ आनो दायित्व रेखा बुबाग्रा साउथ आं जे थाङै जे 2021 आं अबजार्भार 2026 अबजार्भार जे परिस्थिति आगे कायसा जितेन चौधरी एलाकानि देवजित तिबन तिख्लायतुका ताकलाय 3टा सीट न तिख्लायतुय हायनाय ता अन्य जागा परिस्थिति खूब काहा आं मेबो तुलासिकर थांका तुलासिकर बरक अनेक साका जे परिवर्तन थानाय आरो नि किन्तु कोनो परिवर्तन आरो ताबुक नगिया एकदम आगे निसाय एवं ओ दिन जे खगेशनि लगे जारा सालेन राखायनाय मिया बर अनेक बरं किफिलि फायका जेटा जों ताबु बन फट कायो जों बुसखांगो फ्लेग्रम रिवै जों फुनुग्लिया ता आं साका अब खायनानै नांगिया जा फायनाय फाय तंथुन अब जों सेक्रेट काय मातनि नाय सर मथा टीमनि खरकसा को माके जे बीजेपी जॉइनिंग खायरि तंगमनि नासि मुं तामंगना अमहाय कतर नेता इएम अमहाय रसि थाङै दङ पाब्लिक न ताम मेसेज रिना नायग्रो ताम सानाय नेता थांनाय खरकसा थांगाय 10टा सिस्टिम नाय बुबाग्रा साका ताकले प्रार्थी सिमिसे 300 जना मतन सान 28 ताव नरं नासिगिना नेता बुसिक बांखाना तिब्राव हेगा आबना बर मेसेज न नायो जे अ दल माने ताम सानाय बनो निनि आदर्श करिखा बिनि दाबि ठीक करिखा अबंखा ओ जे थानाय रन बरक सारो किन्तु जे सारिनाय बंनि निजिन अवस्था न नायनाय दितिनि मियानि रामचंद्र गत बर अटैक खादिना नायो 6 तारिख 5 तारिख नि परे बरक एडीसी फातानि बरक नतलाङे एडीसी लेखा गुन्दगोल खायना बायर कायसे टार्गेट खायतं ताबुक बंनि मैक्सिमाम जेटा मिसिल बिबुन जागा जेटा नंगमन एडीसी फातानि बरक चिन्तानि रिपोर्ट दंब्ले जोंबो राजनीति खायो एडीसी फातानि बरक नतलाङे मिसिल खायले बरक ताम माननाय नङानो सागारा दे एका ताय अ मेसेज न बरक रिना नायो जे
ত্রিপুরা মথাও তাই ইনক করিখা বড় করিখা নেতারক ফাইখা কিন্তু অ নেতারকনি লক্ষ্যলে তামবা ব নিখা ক্ষমতা নাঙ্গো রাং নাঙ্গো অবন কে যাবুক যারা যে থানায় অনন্ত দেববর্মা ব নিজে ন বুবাগান সাকা অমন আনো লাস্ট পয়সা চান্স দে ব ছয়বার ইলেকশন পার্টিসিপেট খাইকা ফেলুংখা বুবাগান দল ফাইকা জিতিখা বনে ইএম রিখা তাবো লাস্ট পর্যন্ত তাম তংসিবাই বিনি যে এই বয়স ব যে থাংমানি তাম তং বিনি ক্ষমতানি মুহ রাং আবো সারা তাই আর কোন করে বিনি আইডিওলজিबो করে প্রিন্সিপালबो করে অথচ নিজে সাউথ দফা দফা তাম দাবিनो তুই नोंथांगाबा আবনো পাবলিক রক জবাব রিবানো বুসকাংনি 12 তারিখতা বুসক আসাবাদে এডিসি ইলেকশন ত্রিপুরামতা হাইন হাই হাপাং খানান আদর্শ মানে চিনি যে এডিসি যেন ক্ষমতাও जों একরেট ভাবে जों অন্তত 23টা হইতে 24টা जों মানানে তাবো চিনি হিসাব দङ কারণ নাই নেদি গঙ্গানগরে जों 66 বুটবে হারো তাই কয়েকটা জায়গা 200 300 যে সমস্ত চিনি কিছুটা দুর্বল জায়গা বুবাগারা থাঙै দङ থাংনাই এবং থাঙैबो दङ এবং খানা শিলাছড়ি বুবাগারানি লুকুথুম পান্ডা দङ একে অমতিখানে যে সমস্ত দङ জায়গাও কেটা অন্যনে যেটা বেল্ট যেটা কাহাম जों আর আছে কইয়া যেখানে চিনি দুর্বলতা দङ আবনো কাবারিনে বাগैनो বুবাগারা খানানি সিমি কব সারা ত্রিপুরা গুরিনাই এবং নির্বাচন পায় আসা পর্যন্ত ব অরণ্য দंनाय जों निजेबोथ' बुबागारा बाय लगिरुबै जों गुरिनाय सार ताकलाय ত্রিপুরামথাनि जे कैंडिडेट दिनमान बिसिङाव जतन स्पेशल आईएएस अफिसार सीके जमातिया महारानी सेलांगा जे बास आमानि बिनि बागै नोंथांमो मेसेज दं अमचिनि बागै कायसा कपाल काहाम जे सीके जमातिया हाय बरंनो जों माखातिनि जे चिनि दलो हेका अमनो जों मेसेज न नायो बुसकांनि सालो चिनि एडमिनिस्ट्रेशन जों गाहाम खायमानाय खरकसा आईएएस अफिसार ब जुदि जी2 फायखाय जों बनो जुदि एडमिनिस्ट्रेशन आसुग्रि माखाय दफानि बागै बा विभिन्न प्रशासनिक जेटा सामु गाहाम खाय तांनानि अबरनो जों तांमाना हिने आशा खायदा हामबाय भारत माता की भारत माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा राजीव भट्टाच मेरी देबरमा ত্রিপুরামথাनि उइंस TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि तिनी तामनि बागै ত্রিপুরামথা याकागै तिनी अरो बीजेपीनि बालामा रंखा आमो याफानि सिमे किसा साग्रानाय आं पहिला IBFT दंमानि IBFT नि जनरल सेक्रेटारि दंमानि अजबा IWFT नि आबुरियागुलो 2021 যখন ত্রিপুরামথা আচাইখা আচাইমানি ইয়াগুলো 2022 ত্রিপুরামথা ন বাঙালো থাকা ত্রিপুরালেন্ডनि डिमान्ड दंमानि ত্রিপুরালেন্ডनि डिमान्ड निस्लाय फानो ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ডनि डिमान्ड ताइबो गाहामनाय ने वानसुगै ত্রিপুরাमथाओ याप्रि शर्मानि आबुरियागुलो 2023 हायनोहाय जों कन्टेस्ट खालायगा लास्ट फाइट हिनेबो जों फाइट खालायखा विशेष खालायै ত্রিপুরামথা जों फाइट खालायमानि जरावो लास्ट फाइट नै जों खालायनाय माने नुखा जों ত্রিপুরামথা खालायै 42টা জায়গাও केन्द्रও जों जोंनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिआव जों सीट दिखा आरो नै बिसिङाव आंबो खरकसा कन्टेस्टेड दंमानि कमलपुर 45 जनरल एरियाआव आबुनि यागुलो आफ्रो लास्ट फाइट नै जों साका 2024 हायनोहाय पार्लामेंटारि नि जखन इलेक्शन उनफ्रुओ आफ्रुओ हायनो जों कायसा कन्स्टिट्युएन्सियली सल्यूशन नयापनै जों कायसा हायनोहाय आरो याप्रेदिखा जों आफ्रुओ हायनोहाय चिनि महारानी प्रीति देवी सिंह महोदयानो जों पद्ममार गावनो जों बुट दिवैनो जों आफ्रुबा हायनोहाय MP सीट बासादिखा चिनि वाइरे वाइ मुंसानि परे मुंसा जों नुगो ताबुक हायनोहाय
2026 जों ताबुक TTA ADC नि इलेक्शन ADC कन्स्टिट्युएन्सि इलेक्शन चलिउइ दङ डिक्लेयार उंखा ताबुक जों सामंख्लाय दङ आरो हिंकाय जे चिनि टिप्रामथानि जे सुप्रेमो ताबुक साजावका नेक्स्ट जेनारेशन नाय कायसानि पर कायसा जों प्रतिश्रुति रिमानि हाय नुग्रुइ दङ फियाबा जों आजागाव जों ठीक मतो थाङै सामंख्लाय सुगै मैया आं बिसा